जबाबदारी जी आमकां दिल्ली म्हाका दिसता बऱ्या प्रमाणान एज अ टीम वी हॅव परफॉर्म एंड डन वॉट एवर बेस्ट वी कोड इन अ व्हेरी शॉर्ट टायम 2 दिसाच्या टायमा भितर हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करून घेतलो आनी ते सगळे जाण आमच्या टिमीन जे आसात आनी प्लस बाब सिल्वेर जावं आमचो बाबूश मोन्सेरात जावं CCBचो बाब रोहीत जावं आग्नेल जावं पंचायतीचो जानू जावं तसो सिद्धेश कुमार जावं प्रसाद CCBंतल्यान जावं बेंटो जावं सगळ्यांनी आपापले वाठारांत सगळ्यांनी दे इन अ शॉर्ट नोटीस वर्क डिपार्टमेंट्स केम टुगेदर आय थिंक दिस इज एक्झॅक्टली अ मेसेज वीच वी नीड टू गिव इफ एवरीबडी वर्क्स टुगेदर जाल्यार आमच्या समाजाच्या लास्ट मनशा पर्यंत स्कीम पावप तांकां सगळें करप एक बरी मेसेज वता आनी आमचे बाब नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर तांचें जें विजन आसा तांचे जे थॉट आसा ते 8 वर्सांत सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण म्हाका दिसता स्किमी इतल्यो आसात लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा ताजे खातीर क्रिएट अवेरनेस वी डीड वन पार्ट वी फेलिसिटेटेड आनी तांची वळख करून दिली तांकां नॉर्मली वळख करपाक कोण तांकां फाटीर कोणें शास्पूचेंय पडटा ते एक समाजाचो असो गट आसता की ते काम करीत वता CCBचो एक वर्ग नाल्यार बाकीचे एरियेज जे लोकांनी काम केलें कोविडाच्या हातूंत जावं हेल्थाच्या सॅक्टरान जावं शेतकरीच्या हातूंत जावं पॅरा ऑलिंपिक्सान भुरगीं जिखिल्लीं जावं सगळ्यांची वळख दाखोवपाची आसता कित्याक भुरगीं जीं इवन शिकतात आनी तांचे आवय बापूय क्लासांतल्यान तांकां शिकोवन काडटा आनी दे स्कोर गूड मार्क्स एवरीबडी निडेड टू बी एक्नॉलेज आमी एक 25 सत्कार त्या खातीर केले ऑर्गनायजेशन्स वीच हॅव बीन कॉन्ट्रिब्युटींग टू द सोसायटी इट मायट बी टुवर्ड्स HIV इट मायट बी टुवर्ड्स हमारा स्कूल वी हॅव एक्नॉलेज देअर सर्विसीस टू द सोसायटी एक समाजा खातीर जे कोण काम करतात तांची वळख केली आनी समाजांतल्यान त्या घटकांतल्यान जे लोक त्रास काडून आपलें काम करून तांचे आसता तांची वळख केले वी हॅव क्रिएटेड दीस थिंग टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू टच द लास्ट पर्सन आज बरें दिसलें की सगळ्यांनी एज अ टीम परफॉर्म्ड वेल आय एम व्हेरी हॅपी की मुख्यमंत्री तशेंच बाब सदानंद शेट तनावडे आमचे अध्यक्ष आमचे संघटन मंत्री बाब सतीश दोंड सगळ्यांची उपस्थितीन एक बरो कार्यक्रम घडलो लोक सगळे बरे उपस्थितीन आयले पूण लोकांचें म्हाका दिसता हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एवरीबडी केम ऑन अ सॅटर्डे मॉर्निंग टू अंडरस्टँड दीस एक्चुअली शोज द कनेक्ट बिटवीन द BJP सेंटर एंड स्टेट एंड द पीपल आनी त्या खातीर फुडें वता आसतना म्हाका दिसता ह्यो येवजण फुडें व्हरपाक एक बरो आमकां प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा त्यो तांकां पावपाची आमची मॅक्झिमम ट्राय आसतलो आनी हे 8 वर्साच्या कारकिर्दीन जे आमचे नरेंद्रभाई मोदीन केलां आनी अंडर दीस थीम ऑफ सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण ते 10 दिसांक चलपाचो हो पयलो कार्यक्रम आशिल्लो आनी पयलो कार्यक्रम म्हाका दिसता इज व्हेरी सक्सेसफुली डन विथ द हेल्प ऑफ ऑल पीपल रोहन बाब दुसरो प्रश्न म्हणजे रिलेटेड टू कोवीड संदर्भात कोवीड लागू केले आतां एज अ गोवा टुरिझम मिनिस्टर म्हणून तुमचो तेजेर कितें ओपिनियन आहा ज्यो केसी वाडटा आतां सद्या गोंयानूय वाडटा सो कितें सांगता it's a pandemic, so it has to, it is something which I have always said, we need to also be responsible and we also need to act responsible and government also needs to take the new protocols. So जशें आतापर्यंत गोंयांत तश्यो हें येवनाच्या संदर्भात पळोवपाक बट प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन मॉन्सून्स आयिल्ले आसा ताजे खातीर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वी वील एन्श्युअर दॅट न्यू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन एज प्रिव्हेंटीव will be done so that there is no problem as far as any pandemic which strikes. Already COVID second dose घेवचो बुस्टर डोस घेवचो इम्युनायझेशना खातीर सगळ्यां खातीर ऑलरेडी अवेरनेस स्प्रेड करून तांकां सांगिल्लें आसा सो इट्स अ रोल ऑफ द सोसायटी एंड द गव्हर्मेंट टू प्ले बट एज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट and earlier what I have seen, we definitely will want, I will be talking to the health minister and the same to ensure that new protocols are followed and we are taking the preventive measures to ensure these such things do not come back to the state. मास्क बंदी जाय गरजेची आहा गोंयांत मास्क मॅन्डेटरी करपाक हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आनी मुख्यमंत्री उलयता हे एज इट इज मास्क घालप हे रेग्युलर आसा इट्स अ मॅन्डेट इज नोबडी हॅज डिस्काउंटेड वेरींग अ मास्क आतां कोवीड नाशिल्ल्यान झिरो जाल्ल्यान लोक मास्का शिवाय भोंवताले हेल्थ ऑथॉरिटीज विल बी बेस्ट पीपल टू टॉक अबाउट प्रोटोकॉल्स टू बी मेंटेन पूण म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी काळजी घेतलेले मास्क घालपाची गरज आसा इरिस्पेक्टिवली टू एन्श्युअर वी आर सेफ एंड वी कीप आवर फॅमिली सेफ. सो ह्या फंक्शनाक तुमचे मास्क बीन कशें आसा पळय आमी ह्या प्रोग्रामाचो आनी एक भाग म्हणून आमी वॅक्सिनेशनच्या मोहिमे भितर म्हणजे बुस्टर डोस जो आसा तो घेवपाक लागूनय आमचे कारण आमी भारतीय जनता पार्टी केवळ निवडणुकीच्या दृश्टीन काम करता अशें ना तुमी जाणात गेल्या वेळार सुद्दां पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी इनिशिएटीव घेतकच सुरवातीक जे कमी प्रमाणान जे वॅक्सिनेशन वयतालें तें वाडलें ह्या वेळार सुद्दां आमी 3रो डोस घेवपाक
आमचो एक भाग आसा ह्याच कार्यक्रमाचो, तातूंतल्यान आमी करतले आनी बहुतेक आमचे कार्यकर्ते आज जे हांगा आयिल्ले आहेत बरेच लोक ते सगळ्यांनी दोनूय वॅक्सिनेशन पूर्ण केल्लीं आसा आनी तिसरो डोस बुस्टर डोस जो घेवपाक जाय ताका लागून सुद्दां आमी कार्यरत ना. आतां कशें जाता पळय अजून पर्यंत जे सरकारान त्या संदर्भात डिसिजन कांय घेवना सरकार, कारण तें डिसिजन गव्हर्मेंटान घेवंक जाय. पण म्हाका दिसता बरेच लोक प्रिकॉशन घेतात, तांकां वेगवेगळी दुयेंसां आसात ते सगळे जाण प्रिकॉशन घेतात आनी त्यामुळे प्रत्येक जाण आपापल्या जिवाची काळजी घेवपाक जाय प्रत्येकाक दिसता. President, COVID injection is the only solution for maintaining social distance. एक कशें आसा पळय हांवें स्वता दोनूय डोस घेतल्या नंतर सुद्दां म्हाका कोवीड पॉझिटिव्ह जालो, पण तेजो इफेक्ट जो आसा तो तितलो व्हडलो जावपाक कारण हांवें वॅक्सीन घेतलेलें आनी त्यामुळे गोंया भितर सुद्दां आमचें 100% वॅक्सिनेशन पूर्ण जाल्लें आसा. प्रिकॉशन हें डेफिनेटली घेवपाक जाय, प्रिकॉशन हें डेफिनेटली घेवपाक जाय आनी ताका लागून म्हाका दिसता की प्रत्येक जाणांक स्वताच्या जिवाची काळजी आसा त्या प्रमाण सगळें घेतलें. आनी कारण आमी पळयत की गोंया भितर आमी आतां आज हॉस्पिटलांत जर वतलो जाल्यार कंपल्सरी हें घालचें पडटा, मास्क घालचें पडटा आनी प्रत्येकाक दिसतलें की आपली हें आसा जबाबदारी आसा त्या दिशेन लोक घालता भितर. What is your opinion on reopening of schools? रिओपनिंग ऑफ स्कूल कशें आसा की कितें आसा ह्या पळय सगळें हें जर तुवें ते वॅक्सिने कोविडच्यो ज्यो कांय हे आसा ते जर तुवें पाळून जर ओपन केलें जाल्यार कांय हरकत ना अशें म्हाका दिसता. कारण भुरगीं गेलीं 2 वर्सां आमी जर पळयलीं जाल्यार भुरग्यांक जो पर्यंत घरा बसून तशें जायना त्यामुळे म्हाका दिसता की स्कुलां ओपन जावंक जाय. थँक्यू. करें और शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक अलग अलग पर्सन दिन में हम पूरी गोवा में 40 कॉन्स्टिट्यूंसी है और 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 जो सभा गरीब कल्याण सम्मेलन हमने आयोजित किया है. आज से हम शुरू करें. आज उत्तर गोवा में 2 जगह वो सम्मेलन रहेगा और दक्षिण गोवा में 2 सम्मेलन. आज उत्तर गोवा में जो सम्मेलन है वो परवरीन कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरा है मांद्रे में और साउथ गोवा में जो है एक है अपना कैफे में और दूसरा वास्को में. इसी तरह के सब सेक्टर को लोगों को इन 15 दिन में हम कांटेक्ट करें. हमारा जो स्कीम है गवर्नमेंट का, ये स्कीम का जो पत्रक है 2 लाख घरों में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आज से वो शुरू भी हुआ है और अलग अलग शाम को सब सभाएं रहेंगी, सुबह अलग अलग ऐसे कार्यक्रम रहेंगे और हर सेक्टर जो है यानी SC समाज हो, ST समाज हो, OBC समाज हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अर्बन पुअर हो, जो भी सेक्टर वैक्सीनेशन ड्राइव भी इन दिनों में हम कर रहे हैं. महिलाओं के लिए अलग प्रोग्राम, यानी ऐसा एक भी सेक्शन नहीं रहेगा जिसको हम नहीं कांटेक्ट कर सकते. ऐसा कार्यक्रम का हमने आयोजन किया और हर कार्यक्रम के लिए अलग अलग प्रमुख भी बनाए. आज के प्रमुख रोहन जी हर दिन के लिए एक प्रमुख है. कल के लिए गोविंद गुरीनर रहेंगे. हर सब मंत्री जो है हमारे ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं. नेशनल लीडर कोई आया नहीं. नेशनल लीडर हमारे एक मिनिस्टर प्रोफेसर सिंह करके ये लॉ मिनिस्टर है, MOS है. ये 9 और 10 तारीख को गोवा में आएंगे. वो भी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बैठक भी लेंगे और जो हमने गरीब कल्याण सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया है वो गरीब कल्याण सम्मेलन में वो शामिल भी होते हैं. थँक्यू. सर पहिले आम्ही तुमची फंक्शन काल डायरेक्टर गावच्या कम्युनिटी हॉलात पहिलो फॉर द वल्नरेबल ग्रुप हाज्या खातीर केलें. आमचे बाब रोहन कवटे मंत्री आणि इनिशिएटीव घेतलेले, बाबूज मनसरात आणि बाकीचे सगळे त्यांच्या बरोबर आशिल्ले. अध्यक्षाची सुरवात आसा. फुडल्या 14 तारीख पर्यंत आमी सगळ्या सेक्शना पर्यंत पावयतले आणि माननीय मोदीजीच्यो सगळ्यो योजना गोंयांत 100% पावोवपाचो आमचो संकल्प आसा. कोवीड केसीस थोड्योश्यो वाडपाक लागलेल्यो आसा. सगळ्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसा. एज आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसने प्रिकॉशन्स घेवपाक लायला आणि फाल्यां आयतार बुस्टर डोस आमी सगळ्या PHCनी अवेलेबल केला. परत म्हजी रिक्वेस्ट आसा त्यांच्यानी 9 महिने दुसरा डोसा कंप्लीट जाता त्यांनी बुस्टर डोस घेवचो आणि कोणी घेवंक ना त्यांच्यानी वॅक्सिनेशन. आज माननीय मोदी जी के 8 साल पूरे होने पे पहला कार्यक्रम हमने तालीगांव कम्युनिटी हॉल में किया. हमारे टूरिज्म मिनिस्टर बाब रोहन खौटे और बाबूश पंसरात हमारे पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने आज जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए कार्यक्रम किया था. माननीय मोदी जी की हर एक योजना हर
हर लोगों तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है और डेफिनेटली इस 15 तारीख का हम हर एक कार्यक्रम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे और सभी स्कीम लोगों तक पहुंचा देंगे। सर मास्क कंपल्सरी सर, मास्क निर्बंध है सर।